Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Dhammanupassana Bhojjhanga Papa. Dhammanupassana, observing the Dhamma object as the seven factor of enlightenment. Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang Dhammanupassana Bhojjhanga Papa, yaitu melakukan pengamatan terhadap Dhamma, terhadap 7 faktor pencerahan. Punasa Brahmbekewe Beku Dhammetu Dhammanupati Wirati Satta Su Bhojjhanga Su Kadensabana Bekewe Beku Dhammetu Dhammanupati Wirati Satta Tu Bhojjhanga Tu Ira Bekewe Beku Tandawa Edadan Tri Tambojjhanga Adime Edadan Tri Tambojjhangoti Pajanati Adanawa Edadan Tri Tambojjhanga Natime Edadan Tri Tambojjhangoti Pajanati Athatha Nupanatha Tri Tambojjhangata Uparahoti Tencha Pajanati Athatha Upanatha Tri Tambojjhangata Bhavanaya Paripuri Hoti Tencha Pajanati. Bhikkhu again, Bhikkhu Yogi observing the Dhamma object as the 7 factor of enlightenment. Bhikkhu how the Bhikkhus observing the Dhamma objects as the 7 factor of enlightenment. Bhikkhu Yogi, bagaimanakah harus melakukan pengamatan terhadap Dhamma objek sebagai 7 faktor pencerahan. Sekarang bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap objek Dhamma sebagai 7 faktor pencerahan? Ira Bekewe Beku Tandawa Edadan Tri Tambojjhanga Atime Edadan Tri Tambojjhangoti Pajanati. The Beku here, Beku Yogi know they have the Tri Tambojjhanga, or I have the Tri Tambojjhanga. If they don't have the Tri Tambojjhanga, Beku Yogi know they don't have the Tri Tambojjhanga. Right? Then the Tri Tambojjhanga not have been, but when they have, they know, right? And Tri Tambojjhanga also the deeds, mindfulness, improve. Paripuri means that they contain stronger, improve, they know, right? Bhikkhu Yogi mengetahui ketika ada Sambojjhanga. Ketika tidak ada Sambojjhanga, mereka juga mengetahuinya. Dengan mengetahui sati, maka sati ini akan mengalami kemajuan dan akan menjadi lebih kuat. Dan ini pun ia mengetahuinya. Some the Bhikkhu Yogi knows when they have the Tri Tambojjhanga, they know they don't have, right? When you practice mindfulness, right? When your mindfulness getting stronger, when you observe the object, right? You can reach the object, right? You can reach the object, you know, right? So you can read the object for a few minutes, sometimes 5 minutes, right? Sometimes 10 minutes, right? When you observe the rising, falling, when the yogi observing the lifting, moving for breathing, then Bhikkhu Yogi know when they reach the object, right? They see the object. Or if they don't reach the object, they know they don't have the mindfulness, right? Then they don't have the mindfulness, then the mindfulness getting stronger, right? Then they know their mindfulness getting stronger. Then Bhavana Paripuri means that the mindfulness clearly improve, they know, right? That's why. Because when you can do for interview, right? You report the teachers, right? The teacher listen to your report. Also yourself also very important to know, right? Or you have the mindfulness, right? Or you don't have the mindfulness. Or you don't have the mindfulness, then you have the mindfulness, then your mindfulness getting stronger, right? So for example, during this retreat, you are here, right? For 22 days. So for new yogis, after the 22 day practice, how much you feel better, your mindfulness. Reaching the object, rising, falling, walking, meditation, right? So when you are old yogi, right? First time when you go to the retreat,
1 month for 1 month, then second time, that time, or first time 2 months, 3 months, right? So when your mindfulness can improve, then you clearly see, right? You don't miss the object a lot. Even the opening the eyes, close the eyes, right? Sitting down, getting up, standing, dining, when you are eating, chewing, swallowing, right? So you are not really miss the mindfulness a lot, right? Even though you miss the mindfulness, then you can catch, right? When you are not mindful, for example, when you walk, right? When you walk, when you are not mindful, you are thinking, yes, sometimes there, you are thinking, right? You follow your mind, right? But after sometimes, you realize, oh, I was thinking, I was not on the object, right? If you are not mindful, you know, in this way, you can improve your... This is very important to know, right? Whether you are mindful or not mindful, whether your mindfulness improve or not improve, this is very important to know, right? When you really know you are mindful or not mindful clearly, then of course you can improve every day, right? Then when you have the mindfulness, then you know, you see very clearly. In this way, bhavana paripuri means that your mindfulness more complete. Right? Your mindfulness is more complete because when you are mindful, you know. When you are not mindful, you know. In this way, right, you can catch your mind more and more, then you can improve. Right? That's why this information is very, very important for our yogi. Right? Even though you report the teachers, but yourself also have to know, right? Or last year, when I practice, how much I improve, right? Or the other year, I practice now, 2 years ago, 3 years ago, now 4 years ago. Now I practice how much I really mindful, right? Mindfulness improve for each day. Mindfulness is when you really mindful, right? Controlling and mindfulness are not the same, right? Controlling means the yogi seems move slowly, right? Slowly, they control and not mindful. Right? Not mindful. Then, so when you really know how to practice mindfulness, you are not controlling, right? You are not controlling. That's why when the yogi come, right? When the teacher said, so don't control. But when you are really control, you cannot understand it. Because you are controlling, don't control. So what the teacher means, the yogi very hard to understand, right? Don't control, don't question, don't analyze it, right? Sometimes you have a lot of questioning, but you don't know you are questioning, you thought you are observing, right? You have a lot of expectation, right? Lot of expectation, right? You don't know you have the expectation, you thought you are observing, right? So occasionally also I share my own experience, right? When I practice for the first time, right? So I thought I was observing the object very carefully. I thought I reached the object. Yet for a few days, when I observe, mostly I am thinking, I realized, even that suddenly my eye opened, or actually I am thinking a lot, not really observing, right? When I realize I am not observing, suddenly eye opens, then I stopped observing, then I thought how to observe object, right? Then observe carefully. But then I thought I can reach the object a lot, right? I know miss the object. But when I realize also a lot of reflecting my thinking mind, because the mind is very hard to catch, right? So even though we improve, but still we have a lot of analyzing thinking mind. Right? We see when you really improve, or I still have analyzing thinking, right? So then when you really improve, you see, I still analyzing thinking, right? In this way, you can catch, when you are mindful, you know you are mindful.
When you are not mindful, you know them. Finally, not mindful time, less and less. Right? Not mindful, shorter and shorter. More mindful, right? More mindful when you are observing the object, then you can observe. You can observe the object, rising, falling, lifting, moving forward, placing, right? So when you are eating, you can observe, right? When you are walking, right? Even though in your room, right? Even though in your room, when you are using the toilet, when you are taking shower, when you are washing your face, when you are lying down, getting up, even in your room you can be mindful. Right? When you are in the airport, or even when you are talking to someone, right? You can be still mindful. That's why, right? Sati Sambojjhanga, because the seven factor of enlightenment, mindfulness is the one of the seven factor of enlightenment, right? If your mindfulness is getting stronger this way, then surely in this life, you will realize Nibbana, or you will realize the Magga Phala, right? Magga experience. That's why I call seven factor of enlightenment, right? Seven factor of enlightenment. This, when you will send that you have this mindfulness, surely, when you have those kind of there, called mindfulness, then you will realize Nibbana in this life, or you will get the Magga Phala, Jnana in this life. Para bhikkhu yogi, ketika memiliki sambojjhanga, Anda mengetahuinya. Pada saat Anda bermeditasi, meditasi Anda memiliki perhatian murni yang lebih kuat, sampai Anda bisa mencapai pada objeknya, dan Anda mengetahui hal itu. Apakah berlangsung untuk beberapa menit, misalnya 5 menit atau 10 menit? Pada saat Anda mengamati gerakan kembang kempis ataupun angkat, maju, letakkan. Anda sebagai yogi, Anda mengetahuinya, atau Anda bisa sampai pada objeknya dan bisa melihat pada objek itu. Andaipun Anda tidak bisa mencapai pada objeknya, Anda mengetahui bahwa Anda tidak memiliki perhatian murni. Ketika perhatian murni ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mereka akan tahu, akan bisa sampai ke objeknya. Ketika perhatian murni ini menjadi jernih dan mengalami kemajuan, Anda pun mengetahuinya. Pada saat para yogi datang untuk interview, sebagai guru, saya mendengarkan laporan itu. Tetapi Anda sendiri juga perlu mengetahui apakah Anda memiliki perhatian murni atau tidak. Kalau Anda memiliki perhatian murni, maka perhatian murni Anda ini bisa berkembang menjadi lebih kuat. Di dalam retret ini, Anda sudah berada di sini selama 22 hari. Yogi sebagai yogi yang baru, setelah 22 hari, Anda harus mengetahui bagaimanakah perkembangan perhatian murni Anda pada waktu melakukan meditasi duduk ataupun meditasi jalan. Sebagai yogi lama, mungkin ini adalah kali pertama Anda misalnya mengikuti retret selama 1 bulan. Kemudian untuk yang lain ada yang sudah kali kedua. Atau mungkin ada yogi lain yang ini adalah kali pertama mengikuti retret 2 atau 3 bulan. Ketika perhatian murni menjadi maju, maka Anda akan bisa melihat dengan jelas. Anda tidak akan banyak kehilangan objek Anda. Ketika Anda membuka mata, memejamkan mata, ketika Anda duduk atau akan berdiri, pada saat makan, mengunyah ataupun menelan, Anda tidak akan tercecer pengamatannya ketika Anda memiliki perhatian murni. Andaipun terlewatkan,
Anda bisa segera menangkapnya kembali. Ketika Anda berjalan, mungkin saat itu Anda berpikir dan Anda mengikutinya. Mengikuti pikiran itu. Ketika Anda sadar, Anda berpikir, Anda tidak sampai pada objeknya, Anda segera kembali. Ketika Anda memiliki perhatian murni, Anda pun mengetahuinya. Dengan cara begitu, Anda bisa mengalami kemajuan. Apakah Anda memiliki perhatian murni atau tidak, Anda mengetahui. Apakah Anda mengalami kemajuan atau tidak, Anda juga perlu mengetahui. Agar Anda bisa mencapai kemajuan di setiap hari, Anda perlu memiliki perhatian murni. Anda harus tahu dengan jelas, tahu dengan jernih. Sehingga perhatian murni Anda ini akan menjadi lebih lengkap. Karena Anda memiliki perhatian murni, Anda mengetahui. Pada saat Anda tidak memiliki perhatian murni, Anda pun mengetahui. Dengan cara itu Anda bisa menangkap kesadaran Anda lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini adalah penjelasan yang sangat penting untuk para yogi. Ketika para yogi melaporkan kepada guru, Anda harus mengetahui. Misalnya tahun lalu bagaimana prakteknya, sekarang bagaimana kemajuan yang didapat. Atau 2 ataupun 3 atau 4 tahun yang lalu. Seberapa perhatian murni Anda mengalami kemajuan. Ketika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda tidak akan melakukan pengendalian. Pengendalian ini tidaklah sama dengan perhatian murni. Ketika Anda mengendalikan, itu Anda bergerak perlahan-lahan, tetapi sesungguhnya Anda tidak memiliki perhatian murni di sana. Ketika Anda mempraktekkan meditasi perhatian murni ini, Anda tahu bahwa Anda memiliki perhatian murni dan Anda tidak melakukan pengendalian. Para yogi yang datang interview, mereka merasa tidak melakukan pengendalian. Guru berharap murid juga mengetahui keadaannya sendiri. Juga ketika misalnya Anda masih memiliki banyak bertanya, Anda juga mengetahuinya. Ketika Anda menaruh banyak pengharapan, Anda mengetahuinya. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda melakukan pengamatan, padahal tidak demikian. Sayadaw berbagi pengalaman beliau di waktu awal beliau mempraktekkan meditasi. Pada saat pertama kali mempraktekkan meditasi, Sayadaw berpikir bahwa Sayadaw melakukan pengamatan terhadap objeknya dan bisa sampai pada objeknya. Tetapi sesungguhnya beliau lebih kerap kali berpikir. Beliau kemudian tiba-tiba membuka mata beliau tanpa pengamatan. Kemudian beliau mengetahui bahwa pada saat itu sesungguhnya beliau bukanlah melakukan pengamatan tetapi hanya berpikir. Lalu beliau membuka mata beliau dan berhenti bermeditasi, kemudian memikirkan bagaimana seharusnya melakukan pengamatan. Dan beliau akan melakukan pengamatan secara berhati-hati. Beliau praktek kembali, beliau berpikir bahwa bisa sampai pada objeknya, tidak kehilangan objeknya. Tetapi ternyata pada saat meditasi itu masih terlalu banyak renungan. Memang ada kemajuan, tetapi masih banyak pemikiran atau penganalisaan. Ketika Anda mengalami kemajuan, Anda mengetahui keadaan itu. Dengan cara itulah Anda bisa mengetahui apakah Anda memiliki perhatian murni atau tidak. Akhirnya, jika Anda
tidak memiliki perhatian murni, atau perhatian murni Anda kurang, ataupun Anda memiliki cukup perhatian murni, Anda tahu dengan jelas. Dengan perhatian murni ini, Anda kemudian melakukan pengamatan pada objeknya. Misalnya gerakan kembang kempis atau angkat, dorong, letakkan. Pada waktu Anda makan pun Anda bisa melakukan pengamatan. Pada saat berjalan, juga pada saat Anda berada di kamar. Demikian pula pada waktu Anda berada di kamar kecil, sedang mandi, sedang membasuh muka, sedang merebahkan badan atau akan bangun. Anda sedang berada di bandara, Anda sedang berbicara, Anda bisa selalu mengerahkan perhatian murni. Karena perhatian murni ini adalah salah satu dari 7 faktor pencerahan. Ketika perhatian murni Anda menjadi lebih kuat, pasti di dalam kehidupan ini Anda bisa mencapai nibbana ataupun magapala. Pada saat Anda memiliki perhatian murni ini, Anda memiliki perhatian murni yang baik, maka Anda bisa mencapai nibbana di kehidupan ini juga. Demikian pula mendapatkan magapalanyana di kehidupan ini juga. Dandawa eda dan damausia tambo dengan adimi eda dan damausia tambo dengan di pajanadi. Adanawa eda dan damausia tambo dengan nadimi eda dan damausia tambo dengan di pajanadi. Rasa nubanasa damausia tambo dengan ubaro di tinja pajanadi. Rasa ubanasa damausia tambo dengan baunaya paripuri hodi tinja pajanadi. When the Bhikkhu yogi have the Dhammavichaya, somebody usually they translate Dhamma investigation, right? Dhamma investigation means seeing how the Namarupa change. Right? So that's why in the Atthakatha, Dhammavichaya means that they Adimi either than Dhammavichaya Dhammochingodi Pajanadi, or I have the Dhammavichaya Chambochenga. Dhammavichaya Dhammochengha means, or I have the Vipassana knowledge. Right? Seeing the other Namarupa phenomena rise and pass away, changing all the time, right? So if you don't have that, you know you don't have, right? If you have that, you have. So then, if you don't have, you know. Then when you know, your Dhammavichaya Dhammochengha getting stronger, right? Because sometimes some yogi, they do not really see the Anicca Dukkha Anatta yet. They thought, oh, Namarupa changing. There's the 4 elements. There's the Namarupa changing 4 elements, right? Changing 4 elements. Then they cannot improve, right? Because they don't have, then they thought they have, right? When they have that, they know they have. When they don't have, they know they don't have. It's easy to improve, right? If they don't have, they know they don't have. If they have, they know they have, right? So in this way, or if they don't have, they know they don't have, then they try to improve. Then they improve. When they have, they know they have, then they improve. So, seeing Anicca Dukkha Anatta, for our Namarupa phenomena also, many levels of seeing, right? When you start seeing, you see all everything, the feeling changing, right? Feeling changing. Mind changing, Sirana changing, right? So remembering, Senya changing, right? They all the Rupa changing, you slowly. But when you really improve, right? They all are changing so rapidly, right? That's why Yangensi Tumuriya Dhamma Tabara Nyoda Dhammandi. Yangensi Tumuriya Dhamma Tabara Nyoda Dhammandi. All conditions are arise and sabana nyoda dhamma, they all are vanished, right? Every condition thought arise and vanished, then remembering arise and vanished, feeling happy, not happy, every moment changing, they all arise. So when you really improve, sometimes you just see
everything rise and passing away, rise and passing away, right? Even you cannot identify what sound it is, what kind of object it is, right? What kind of thing it is. You cannot identify it. In your mind, just a rise and passing away, rise and passing away, right? Rise and passing away, right? So every day you observe. So the everything rise and passing away, rise and passing away, right? In the beginning, you start seeing, right? Slowly, the whole vanish. Then you see more clearly, rise and passing away, right? Rise, still passing away, rise, passing away, right? When you really improve, right? Sometimes even you cannot identify it is the body, right? It is there, what kind of feeling you have, what kind of mind you have. All are rise and passing away. All are rise and passing away. I think that you know, you are there. The Dhamma Vidya Dhamma Dhenga, you know, if you don't have, you know in this way. Every time when you go to practice, right? When you go to practice, then you always see more clearly about the Nama Rupa, right? No, will not be stuck, right? If you are stuck, sometimes you are thinking about Anicca and Dukkha Anatta, not by knowing your own practice. You just thinking what you learn from the book, from the Dhamma talk. Then you think Anicca and Dukkha Anatta, but you don't really see Anicca and Dukkha Anatta. Then so your meditation kind of stuck, right? Not really understanding, right? But when you really understand this Anicca and Dukkha Anatta, when you read the book, by the other Sayadaw, you see more clearly understand, right? When you read the Buddha teaching, although you understand more clearly, so you are no longer confused about the pride. Okay? This is the only way, right? Because you observe the other Nama-rupa phenomena changing, Anicca and Dukkha Anatta. So you see Vipassana knowledge improve every day more clearly, right? That's why in the Visuddhi, in the 7 Visuddhi, right? Jnana-ratana Visuddhi, right? Magga, Pribhara Jnana-ratana Visuddhi, Jnana-ratana Visuddhi, right? Pribhara Jnana-ratana Visuddhi, that you practice the way you feel very clear, right? Very clear your way, practice in this way, you are no longer confused. Or Pribhara Jnana-ratana Visuddhi, this is the right way to practice, right? You are there. Your understanding, the way to practice, very clear. Pribhara Jnana-ratana Visuddhi, right? Jnana-ratana Visuddhi, your knowledge very clearly, no more confused. No one make you confused. So no one make you confused, and nothing can make you confused, because your understanding very clear, right? Very clearly, this is the only way to practice, to see Anicca and Dukkha Anatta. Every object, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, thinking, when you observe the 5 khana, when you observe the 5 nivarana, when you observe the internal, external, right? Say the sense doors, right? When you observe everything you see very clearly, they all are arise and vanished. This is you have the very complete Dhammavichaya Sambochenga. Bhikkhu yogi yang memiliki Dhammavicaya. Dhammavicaya ini diterjemahkan sebagai penyelidikan terhadap Dhamma. Memiliki Dhammavicaya ini maksudnya adalah Anda bisa melihat bagaimana nama dan rupa ini selalu berubah. Di dalam kata-kata Dhammavicaya ini menjelaskan tentang pengetahuan Vipassana. Ketika memiliki Dhammavicaya, Anda mengetahuinya. Ketika Anda memiliki pengetahuan Vipassana, Anda mengetahuinya. Demikian juga jika Anda melihat nama rupa berubah, Anda juga mengetahuinya. Tetapi
Ketika Anda tidak memiliki Dhamma Wijaya ini, Anda juga mengetahuinya. Apabila Anda memiliki Dhamma Wijaya, Anda mengetahui, maka Anda bisa mengalami kemajuan. Tetapi jika Anda belum memahami, kemudian Anda berpikir bahwa nama dan rupa ini selalu berubah, 4 unsur selalu berubah, maka Anda tidak akan bisa mengalami kemajuan dalam meditasi Anda. Karena sesungguhnya Anda belum memiliki tahapan itu, tetapi Anda memikirkannya bahwa Anda sudah mempunyai kemampuan itu. Sebagai yogi, jika ada kemampuan itu, Anda mengetahuinya. Anda tidak memiliki, Anda juga mengetahuinya. Ketika Anda tidak atau belum memiliki Dhamma Wijaya, Anda berusaha untuk lebih maju. Ketika Anda sudah memiliki dan Anda mengetahuinya, Anda juga akan menjadi lebih maju. Melihat pada nama dan rupa, ini juga terdiri dari banyak tingkatan. Pada awalnya, Anda melihat bahwa perasaan ini selalu berubah, kesadaran berubah, cetana berubah, ingatan atau sanya juga berubah, rupa juga selalu berubah. Setahap demi setahap, ketika Anda mengalami kemajuan dalam praktek meditasi Anda akan melihat bahwa mereka itu berubah dengan sangat cepat. Semua hal yang berkondisi itu muncul kemudian lenyap. Anda berpikir itu juga muncul akan segera lenyap. Anda mengingat sesuatu, muncul juga kemudian lenyap. Ketika Anda merasa bergembira pun ini akan berubah. Pada waktu Anda sudah sangat maju, Anda hanya akan melihat muncul dan lenyap saja. Anda bahkan tidak bisa memberikan definisi atau batasan objek apakah itu. Di dalam kesadaran atau pikiran Anda hanya ada muncul dan lenyap saja. Tetapi semuanya bisa Anda amati. Anda pada awalnya melihat, kemudian melihat kemunculan dan berakhir. Kemudian setelah mengalami kemajuan, penglihatan ini akan menjadi lebih jelas. Bahwa mereka itu muncul, bertahan sejenak, kemudian lenyap. Pada saat Anda sudah mencapai kemajuan, Anda bisa tidak merasakan adanya tubuh ini. Perasaan semuanya juga perasaan. Semuanya ini hanyalah muncul kemudian berlalu. Pada saat Anda memiliki Dhamma Wijaya, Anda mengetahuinya. Pada saat Anda tidak memiliki Dhamma Wijaya, Anda juga mengetahuinya. Dengan cara seperti itulah, di setiap kali Anda praktek, maka Anda akan bisa lebih melihat pada nama dan rupa ini. Anda akan terhenti atau Anda akan mengalami kemandekan jika Anda berpikir tentang anicca, dukkha, dan anatta. Dan ini bukan didapat dari praktek meditasi Anda. Anda hanya berpikir dari buku yang pernah Anda baca atau ceramah yang pernah Anda dengar. Itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Padahal sejatinya Anda tidak melihat mereka. Ini akan membuat meditasi Anda mengalami kemandekan. Karena Anda tidak betul-betul memahaminya. Ketika Anda membaca buku, jika Anda mengetahui dari praktek Anda, maka pada saat Anda membaca buku,
Anda akan bisa melihat dengan jelas. Anda akan bisa melihat ajaran Buddha dengan lebih jelas. Anda tidak akan mengalami kebingungan dalam praktek Anda. Ini adalah satu-satunya jalan. Anda akan bisa melihat nama dan rupa, kemudian Anda juga bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta, melihat pengetahuan-pengetahuan vipassana lebih banyak lagi, secara lebih jernih. Anda harus mempraktekkan sesuai dengan jalan. Anda merasa lebih jelas dan Anda tidak memiliki kebingungan. Ini adalah cara praktek yang benar. Anda harus betul-betul paham bagaimanakah cara praktek yang benar. Jadi Anda bisa mengetahui pengetahuan pandangan terang ini dengan lebih jernih dan Anda tidak mengalami kebingungan karena Anda betul-betul memahaminya. Itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Dari melihat, mendengar, mencium, merasakan, kemudian juga melakukan pengamatan terhadap 5 kanda, 5 niwarana, 6 landasan internal dan eksternal pintu indera, semuanya akan bisa Anda lihat bahwa mereka itu muncul kemudian lenyap. Anda bisa melihat Dhamma Vicaya ini secara lengkap. Sandama edadan wuriya sambodhenga adimi edadan wuriya sambodhengodi pajanadi. Asanama edadan wuriya sambodhenga nadimi edadan wuriya sambodhengodi pajanadi. Adhasa anupanasa wuriya sambodhenga uparahodi tencha pajanadi. Adhasa upanasa wuriya sambodhenga bhavanaya paripurihodi tencha pajanadi. When you have the wuriya sambodhenga, you know you have the wuriya sambodhenga. When you don't have the viriya, you know you don't have the viriya. Right? So in this way, you can make more progress. Right? If you don't have the viriya, then you try to improve. Right? If you have the viriya, then your viriya is so enough. Right? Enough means that this kind of viriya is. Right? So when you have the viriya, this is your practice, then you don't feel tired. Right? You are more balanced. Right? When you are doing the sitting meditation, walking meditation, right? So you have the enough viriya. So when you would like to reach the object, you can reach the object. When you have the one-day man thinking mind, saying that you have the viriya, you can observe, right? That's why when you have the viriya, then the body bending down, right? Body leaning, bending down, shaking. Those kind of experience are less and less. Right? So you are the right position, observing the object correctly, energetically. So every time when you observe, you can reach the object. When you have the one-day man thinking, although you know one-day man thinking, you can observe. Right? So the viriya, when you have those kind of viriya, so you see very clearly, you don't feel any lazy, right? You don't feel any boring. Even though you have the feeling lazy, boring, so when you don't have the viriya, you know, oh, I don't have the viriya, right? So then when you have the viriya, you observe the feeling boring, feeling not interesting, right? Then you can reach the object more and more, right? You can reach the object more and more. That's why the Buddha said, when you have the viriya, you know you have the viriya. You don't have the viriya, you know you don't have the viriya. Then in this way, your energy improve more and more, right? Viriya sambodhenga, very complete, right? So when you practice this way, your viriya complete means that when you have the sati,
When you have the seen the Dhamma Vichaya, Anicca Dukkha Anatta Viriya, so they are more balanced. Right? See Anicca Dukkha Anatta very clearly, easily. You have the very complete mindfulness. You have the energy, right? Viriya Sambodhanga every moment. Then everything becomes very smooth, right? No need to make a lot of effort. When you have the Viriya Sambodhanga made, you don't need to make a lot of effort, or you are not have the lack effort, right? If you don't have the Viriya Sambodhanga, sometimes you have the more effort, right? Sometimes you have the less effort. When you have the more effort, a lot of one-day mind, right? When you have the less effort, then you cannot reach the object, right? That's why the Viriya or the Viriyopekha, right? Viriyopekha means that when your Viriya is there, improve. Viriyopekha means that your Viriya more balanced, not more and not less, right? When you throw the stone, right, into the target, right? When you throw the stone into the target, when your Viriya is there, balanced, or the stone can reach the target, right? But when you have the more effort, the stone cannot reach the target, right? When you have the less, target also cannot, right? When you have the right effort, or you can reach the target, right? In the same way, when you have the right Viriya, not more, not less, or every moment, when you observe, because of your Viriya there, you have the right effort, or you can reach the object, right? Rising, falling, lifting, moving forward, blazing, sitting down, getting up, right? So this Viriya, so when you have this kind of Viriya, we call Viriyopekha, right? Your Viriya, equanimity, Upekha, more balance, so no lazy, no boring, more interesting, no tired, reach the object, you have there enough Viriya, right? Viriya Sambodhanga. So the 7 factors of enlightenment, we can finish only 3, right? Tomorrow we will continue. Piti Patati, that's all for tonight's Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu. Ketika Anda memiliki Wirya Sambojangga, Anda mengetahuinya. Dan ketika Anda tidak memiliki Wirya Sambojangga, Anda mengetahuinya. Dengan cara itu, Anda bisa mengalami kemajuan. Jika Anda tahu Anda tidak memiliki cukup wirya, Anda berusaha untuk meningkatkannya. Ketika Anda memiliki wirya, Anda memiliki wirya yang memadai, Anda bisa mempraktekkan meditasi ini tanpa merasakan kelelahan. Jika wirya Anda ini menjadi lebih seimbang lagi, ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, dengan adanya wirya itu, Anda bisa membawa pengamatan Anda kepada objeknya. Ketika ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda bisa melakukan pengamatan terhadapnya. Pada saat Anda memiliki wirya, tubuh yang melengkung, kemudian yang bergetar ataupun miring akan berkurang. Posisi Anda akan sangat rapi. Dan Anda bisa mengamati sampai pada objeknya. Ketika ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda mengetahuinya dan Anda bisa segera melakukan pengamatan. Pada waktu Anda memiliki wirya, Anda tahu pada saat itu Anda tidak akan mengalami kemalasan ataupun kejemuan. Pada saat Anda tidak memiliki wirya, Anda pun juga mengetahuinya. Pada waktu terjadi demikian, Anda melakukan pengamatan
sehingga Anda bisa mengamati sampai pada objeknya, dan wirya Anda bertambah lagi. Buddha mengatakan, pada saat Anda memiliki wirya, Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak cukup wirya, Anda juga mengetahuinya. Dengan cara seperti itu, energi Anda akan bisa mengalami kemajuan. Jika Anda mempraktekkan dengan cara seperti itu, maka wirya Anda atau energi Anda akan lengkap. Yaitu Anda memiliki sati, juga Dhamma Wijaya. Dan Anda memiliki wirya yang energi yang seimbang. Anda akan mampu melihat dengan lebih jernih. Wirya Sambojangga Anda menjadi ada di setiap saat. Semua menjadi lancar. Anda tidak perlu mengerahkan terlalu banyak energi. Ketika Anda memiliki wirya Sambojangga, maka usaha Anda akan meningkat. Kadang-kadang usaha ini juga kurang kuat. Pada waktu usaha Anda terlalu berlebihan, ini akan mengakibatkan pikiran Anda banyak mengembara. Tetapi ketika energi Anda berkurang, Anda sulit untuk bisa mengamati sampai pada objeknya. Jadi, energi atau wirya ini haruslah seimbang, haruslah UPK. Pada waktu misalnya energi Anda ini tidak seimbang, berlebihan atau berkurang, ini harus diseimbangkan. Sayadaw memberikan penggambaran seperti kalau Anda mau melempar batu pada satu sasaran. Ketika energi atau wirya Anda ini seimbang, maka Anda akan sampai pada target itu. Jika energi Anda berlebihan, Anda juga tidak bisa mencapai targetnya. Dan apabila energi Anda kekurangan, maka Anda juga tidak bisa sampai pada target Anda. Hanya pada saat Anda memiliki energi yang seimbang, barulah Anda bisa melempar sampai pada targetnya. Pada waktu wirya Anda tidak seimbang, berlebihan ataupun berkurang, Anda harus melakukan pengamatan sampai Anda bisa mengamati pada sasaran atau objeknya. Seperti waktu Anda mengamati kembang kempis, angkat, dorong, letakkan pada waktu Anda akan duduk atau berdiri. Anda harus mempunyai wirya ini yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, sehingga Anda bisa praktek pengamatan sampai pada objeknya. Wirya Anda haruslah seimbang atau UPK. Dengan memiliki wirya yang seimbang, Anda tidak akan merasa malas, tidak akan merasa jemu, juga tidak akan merasa kelelahan. Ini adalah jika Anda memiliki wirya Sambojangga. Pada malam hari ini, Sayadaw tidak bisa menyelesaikan semua dari 7 faktor pencerahan. Sayadaw besok masih akan melanjutkan dengan Piti dan Pasadi. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.